अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बाबा पता नहीं इस वक्त इसको क्या जवानी चढ़ गई। कहता है कि भाई औरत के पेट में जो बच्चा है वो तो खून से पैदा होता है और इस्लाम कहता है वो खून नापाक है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद वो औरत नमाज नहीं पढ़ती जब तक वो खून जारी होता है। वो खून से बना हुआ बच्चा आता है दुनिया में, उसको नहलाते हैं, वो तो पाक हो जाता है। और जो बना ही उस नापाक मनी से है, स्पर्म से, जो इंसान के शर्मगाह से निकलती हैं, तो वो इंसान कैसे पाक हो जाता है? यानी कि आप अपनी बात में गलत हैं। इस बाबे को क्या जवाब दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने? आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। वीडियो के एंड पे मैं भी आपको बताने वाला हूं कि ये क्या मसला है। मेरा नाम शंकर भाई है। मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ। अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फ़लसफ़ा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फ़लसफ़ा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि औरत जब हैज़ के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो दिमाग की तो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व ताला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल जो स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया हूँ। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान ने, मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलत फहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना
کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے، یہ عیسائی کی سوچ ہے. مین از بورن ان سن، ہیومن بینگ. تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من من یمنا، ایک سپرم سے پیدا ہوئے، اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے، سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے، مطلب مکسڈ فلوئڈ سے. تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے، جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوا، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے. ہوپ دان سے کوشچن. مائک نمبر 3 خاتون سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. قریب آ جائیں، تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیے. I'm Matilda Dias from Goa, working here in Mumbai. And I have been working for the last few years in Gulf. During that time, I was really happy during the time of Ramadan. And this time was a fasting time. Those times, the Arabs over there, they fast and they forgive and they do lot of good things. But after that Ramadan, Eid finish, they continue with the same things which they have done before Ramadan. So it's not fair, you know. But I believe Islam is beautiful and I really like the way it is. بہن کا سوال ہے، کئی سال گلف کنٹریز میں گزارا کیا ہے، اور رمضان کے وقت اسے اچھا لگتا ہے، دیکھتے مسلمان کس طریقے سے دیالو ہے، مہربان ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. لیکن یہ عرب لوگ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے اسے بھول جاتے. یہ غلط ہے. لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. میں مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے اچھے کام کروں، میرے اچھائی پن کی انتہا ہو رمضان کے وقت. تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو وہ عام طور پہ کرتا ہے، وہ اسے کوشش کرے کہ کم از کم رمضان میں نہ کرے. تو اس طریقے سے وہ اور جد و جہد کرتا ہے، مسلمان اور جہاد کرتا ہے کہ کم از کم رمضان میں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھوں، کم از کم رمضان میں تو جماعت سے پڑھوں، کم از کم رمضان میں تو قرآن پڑھوں. عام طور پہ ہو سکتا ہے وہ 3 بار نماز پڑھتا ہے، رمضان میں 5 بار پڑھتا ہے. عام طور پہ ہو سکتا ہے ایک آدھ جماعت چھوٹ جاتی ہے، رمضان میں سب جماعت ملتی ہے. عام طور پہ قرآن پڑھتا ہے ایک دن ہار کر کے، رمضان میں ہر روز پڑھ رہا ہے، زیادہ پڑھ رہا ہے. تو یہ کیفیت ایسی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن جو رہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اسی لیے انسان اچھائی کا جو لیول رہتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے بعد آپ واپس اپنے غلط کام یا چھوٹی موٹی برائی پہ جاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. تو روزے میں ہم بھوکا رہتے ہیں کیوں؟ سب سے اول چیز ہے کہ آپ متقی بنو، اور اس میں ہر انسان کا تقوی اونچا ہوتا ہے. کئی لوگ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کرتے، کچھ لوگ کا میٹر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ بالکل صحیح فرماتے کہ ہمیں ہر وقت، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، ہمیں کم از کم منیمم تو ہونا چاہیے. جو فرائض ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہے، رمضان میں شاید زیادہ پڑھے، تہجد بھی پڑھے، سنتیں زیادہ پڑھے. وہ منیمم لیول ہے، وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت مینٹین کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ لیول آف چیریٹی میں گو ہائی ڈیورنگ رمضان، لیکن منیمم مینٹین ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ Yes, quite a lot. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, I do. Do you believe Jesus is God? Yes. You believe Jesus is God? Because I am Christian, I am born that way, so I have to go on. That's it. Sister, do you know that Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him? No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe.
We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. But And I'm one- happy. but one that may ask- We are not fighting. I know that. I think so, in my side, Correct, you're I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out Yes, devil. you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but will of Almighty God, he's a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John, chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? I don't Isn't want this to a blind say belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesied about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19, in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah, chapter 29, verse number 12, he's also prophesied in the New Testament, in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John, chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John, chapter 16, verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesies that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he's a messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he's God, or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know.
So I request you, sister, that you see my video cassette, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well as the Quran. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity, not just hear from hearsay. And hopefully you will get the truth. And that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister. Inshallah. Thank माइक नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई जी, मैं अभिषेक वर्मा, मेरी एज 19 साल, एमपी से आया हूँ। मुझे मुस्लिम होना है और एक हिंदी के लिए कुरान पाक चाहिए और घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए निकाल दिया है घर से। फ़िलहाल मैं अभी यहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोहम्मद रफ़ीक खान है भाई का, उन्हीं के साथ में हूँ, तो मुझे मुस्लिम होना है। भाई साहब ने कहा कि उसे मुसलमान बनना है और वो चाहता है कि कुरान का तर्जुमा मिले। इंशाअल्लाह मेरे जवाब के बाद आप यहाँ आ सकते हैं तर्जुमा लेने के लिए। और उनने कहा कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, अभी दोस्त के साथ रह रहे। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी मजबूर कर रहा है? कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी माली दबाव? जी बिल्कुल कोई भी नहीं। प्रेशर? जी बिल्कुल नहीं। कोई आपको धमकी दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते? जी। अपने दिमाग से? जी। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना हमारे इस्लाम में हराम है। इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। तो आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी। तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुस्लिम बन चुके। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ स्टेज पर आकर? ज़रूर आप इधर आ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे से कुरान मस्जिद का तर्जुमा आप आ सकते हैं। और नाम भी बता दीजिए मुझे। तो वैसा आपका नाम क्या था आपने कहा? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा। अभिषेक जो अच्छा नाम मेरे जहन में, आप अपने आप को अब्दुल्ला कह सकते हैं। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अब्द। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत नसीब फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में भी बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किलात को आसान करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ख़ानदान वालों को भी हिदायत दे। मेरी इल्तिजा है आपसे कि अपने ख़ानदान वालों से और मोहब्बत कीजिए। जो मुस्लिम बनने के पहले मोहब्बत करते थे उससे ज़्यादा मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, आपकी, उनकी नहीं। आप अपनी वालदा की इज्जत कीजिए, उनका कहना मानिए। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ कहते उस वक्त सिर्फ उनकी बात मत मानिए। उसके अलावा जो कुरान और हदीस के खिलाफ वो नहीं कहते, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे पसंद नहीं था नीला कलर पहनना, अभी नीला कलर पहनना इस्लाम में हराम ने, वो अगर कहती है आपकी वालदा तो पहनिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा बेटा मुस्लिम बनने के बाद मुझसे और मोहब्बत कर रहा है, मेरी और खिदमत कर रहा है। और हम दुआ करते अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और काम लेगा इंशाअल्लाह। आप स्टेज पे आ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको हिंदी में तर्जुमा दूंगा कुरान मजीद का, तब तक दूसरा सवाल पूछ सकते। माइक नंबर 4 खातून के शोबे में कोई गैर मुस्लिम खातून हो, उनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुराधा है और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी,
लेकिन अभी उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर करेंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी, और मुस्लिम थी वो? नहीं, हिंदू। हिंदू थी। हिंदू थी तो नमाज किस तरीके से पढ़ती, जिस तरीके से इस्लाम में पढ़ना चाहता था, या? इस्लाम के लिए पढ़ती थी, पर उसकी शादी नहीं हो पाई और वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। आपने कहा कि वो नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, लेकिन शहादत नहीं दी थी, हाँ? तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? बहन, इस्लाम में पब्लिक में शहादत देना फ़र्ज नहीं। अगर एक इंसान, चाहे मर्द या औरत हो, अगर उसे ईमान है कि खुदा एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और वो मानता है या मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उसके लिए काफ़ी है मुस्लिम बनना। जिस तरीके से हिंदुइज्म में धागा बांधना, गंगा जल में डुबकी खाना, या क्रिश्चियनिटी में, उस तरह इस्लाम में नहीं। वो खुद और अल्लाह के दरमियान है, उसे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं। अगर उसको डर है कि लोग को पता चल जाएगा कि मैं मुस्लिम बनी, तो उसको जान का खतरा है, तो वो अगर उस चीज़ को महफूज रखती है, लोगों के सामने बयान नहीं करती, फिर भी वो मुस्लिम है, तो आप जब जानते वो नमाज पढ़ती है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो मुसलमान थी, लेकिन आपसे नहीं कहा था। अगर वो मानती थी कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाती थी और नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, तो मेरे नज़दीक अगर उसको ईमान था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से वो मुस्लिम थी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। हो सकता है कि उसने आपसे नहीं कही। अगर ये ईमान नहीं था उसे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती करती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ती थी, तो शिर्क अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ़ करेगा। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। मैं आपकी बहन को जानता नहीं हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ, मेरे हिसाब से हो सकता है कि परसेंटेज ज़्यादा है, मुमकिन ज़्यादा है कि वो अल्लाह में मानती थी, अल्लाह के रसूल में मानती थी, और अगर वो अल्लाह के रसूल में मानती थी और एक अल्लाह में मानती थी, बुत परस्ती नहीं करती थी, नमाज पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, कि आप एक अल्लाह में मानती है? हाँ, मैं मानती एक खुदा में मानती है? मानती हूँ। आप बुत परस्ती करती है? नहीं, आप बुत परस्ती में नहीं मानती? नहीं मानती। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम बने? हाँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, नहीं, मैं अपने दिल से दिल से चाहती है, दिमाग से? हाँ। कोई भी दबाव, नहीं, माली दबाव, नहीं, कोई प्रेशर, नहीं, कोई फिजिकल प्रेशर, दिल नहीं। से करना चाहती है? हाँ, आप बालिग है? हाँ, माशाअल्लाह। अगर आप दिल से चाहती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अबू व रसूलुहु। रसूलु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे के बंदे और आखिरी पैगंबर है। आखिरी पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए। हो सकता है जन्नत में आपकी बहन से मुलाकात हो आपकी, इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। वाकई बहुत ज़्यादा इल्मी बयानात थे, जवाबात थे, सवालात भी बड़े इल्मी थे। खून और मनी शरई तौर पर नापाक हैं, मगर इनसे बनने वाला इंसान ज़ात के एतबार से पाक हैं। जैसे नापाक मट्टी से उगने वाला फल पाक हो जाता है। हम नालियों का पानी किसको लगाते हैं? सब्जियों को लगाते हैं और देते हैं, उसके बाद वो सब्जियां उगती हैं, नापाक सब्जियां। वो पाक क्यों हैं? इसी तरह मुर्गी गंद खाती हैं, और वो जब हम ज़िबा करते हैं तो वो पाक है, खाने के काबिल हैं। तो देखें, एक चीज़ की असलियत और माहियत चेंज होने से ना, ये फार्मूला है
ایک چیز کی اوریجنلٹی چینج ہونے سے وہ اور چیز بن جاتی ہے. مٹی سے اینٹ بن گئی پکنے کے بعد، تو اب آپ بتائیں وہ مٹی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. مٹی بنی، گارا بنا، سکھایا اس اینٹ کو، اس کو آگ میں جلایا، پکا کیا، پکا نکالا، اب وہ مٹی نہیں ہے. تو یہ ایک عام سی مثال ہے جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہوگا. اسی طرح بچہ حیض کے خون سے نہیں پلتا بلکہ اللہ کے بنانے ہوئے نظام غذائیت پلاسینٹا سے صاف غذا لیتا ہے. یاد رکھیے گا وہ جو ناف میں ایک رسی لگی ہوتی ہے، پائپ لگا ہوتا ہے، اور اس کی والدہ کے رحم کے اندر وہ دیوار پہ چپکا ہوتا ہے، لہذا وہ خون سے نہیں پلتا، یہ کہنا ہے میڈیکل سائنس کا. بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ صاف غذا لے رہا ہوتا ہے خون کے اندر سے. ناپاک چیز جب اپنی اصل شکل بدل دے تو حکم بھی بدل جاتا ہے. منی انسان بن گئی، اب وہ منی نہیں رہی. انسان اشرف المخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو سب سے پاکیزہ چیز ہے انسان. اس بنی اسرائیل میں آیت نمبر 70 کے اندر بچے کو نہلانا صفائی کے لیے ہے، ناپاکی دور کرنے کے لیے نہیں. بچہ پیدائشی طور پر ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے. اس کی ماہیت چینج ہو چکی ہے، اس کی جو اصلیت ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اسی طرح رمضان میں نیک، بعد میں دوبارہ برے کیوں ہو جاتے ہیں مسلمان؟ دوسرا جو بڑھیا نے وہ گلف میں رہ کے آئی تھی، اس نے سوالات کیے ہیں. رمضان میں نیک ماحول، مساجد، قرآن، بعد میں وہ ماحول کم ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، یہ جو آج انڈیا میں اتنا زیادہ ریپ ہیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک ماحول کا خراب ہونا، کو ایجوکیشن، اور پردہ نہیں ہے، اور ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، نیٹ عام ہو گیا ہے، تو دماغ تپا ہوا ہے. تو ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ریپ ہی ریپ ہے. تو وہ مرد کتے ہوتے ہیں، وہ تو یہی کرتے ہیں، پھر جو پکڑ لیا کھاؤ بھائی، کاٹو بس. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے مذہب کے اوپر جو ہے وہ نہ کرنا، کیا کہتے ہیں، مذہب کے اوپر عمل نہ کرنا. اور تیسری وجوہات اور بھی ہیں، قانون، لا قانونیت ہے. قانون جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، اس بات کو کرتے نہیں ہیں، فالو نہیں کرتے ہیں. قانون بیٹھا ہوا ہے، قانون عمل میں نہیں ہے، حرکت میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جنتا بھی تو بہت خرابیاں کر رہی ہے نا، کہ ایسے اڈے کیوں کھول کے بیٹھے ہیں اور اٹھا لی جاتی ہیں لڑکیاں، پتہ نہیں کیا کچھ. تو ماحول یہ خراب ہوا تو پورا انڈیا خراب ہو گیا. اسی طرح آگے اگر آپ آتے ہیں گلف کنٹریز کی طرف جائیے، آج بھی جا کے دیکھیں، نہ چوری ہے، نہ مار دھاڑ ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ تو غیر اسلامی چیزیں ہیں. تو پھر بہترین ماحول ملے گا آپ کو. رمضان میں شیطان کمزور ہوتا ہے مگر نفس باقی رہتا ہے، بعد میں نفس غالب آ جاتا ہے. رمضان میں عبادت مجبوری یا جوش سے مستقل عادت نہیں بنتی. تقویٰ کا تقاضا مستقل محنت ہے، صرف ایک مہینہ کافی نہیں. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا سا ہو مگر مسلسل ہو. لہٰذا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں بھی اچھے اعمال کریں، بعد میں بھی اچھے اعمال کریں، چاہے تھوڑے کر لیں. اچھا، اسی طرح نیک اعمال کرنے والے مگر اسلام قبول نہ کر پانے والی عورت جنت میں یا جہنم میں. میرا اپنا جو ذاتی یہاں پر خیال ہے اس خاتون کے بارے میں، جو اس کی بہن تھی جو مسلمان ہوئی ہے، کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ خفیہ مسلمان ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تبھی تو وہ نماز روزہ پڑھتی تھی. ہم کسی فرد کی جنت یا جہنم کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اچھا گمان کر سکتے ہیں. اسلام کے بغیر نجات نہیں، مگر معذوری اور لا علمی کا حساب اللہ کرے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے کہیں پہ اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا. کلمہ تو سارے ہندوؤں کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس نے پڑھا ہو اکیلے میں بیٹھ کے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس نے اسلام قبول کیا ہو. تو کیا بعید ہے جب وہ نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے. اچھا، اسی طرح اگر اس تک اسلام صحیح شکل میں نہیں پہنچا تو وہ اللہ کے عدل کے تحت ہے. اللہ تو انصاف کرنے والی ذات ہے، اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نیت، حالات اور مجبوری سب دیکھے گا. اچھا، ہمیں دوسروں کے انجام پر حکم لگانے کی بجائے دعوت اور دعا کرنی چاہیے. اس عورت کو چاہیے کہ یہ نماز پڑھنے مسلمان ہونے کے بعد یہ اپنی بہن کے لیے دعا کرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ بھئی ایک عورت نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، ہم کیسے کہیں کہ وہ ہندو مر گئی ہے؟ صحیح بات ہی ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.